Evo rad njima ispričam, došao u Barcelonu, Jarane, i sad gore su cure, opet se diram reći, Sam uživaj. Molila me jedna profesorica da idem akušersko-ginekološki smjer, znaš, govorila kad jesi lijep, žene volila, ja neka ja ću frizer. Mislim, ako je oko dlaka Igor idole, više izabrao sam ove gore, a ne fali ni ovi idol. Dobro. I to... Zove šta imamo problem, kaže Dino, kaže, Dvornik Košišo se sam načela mogu sam. Šta ću ja uraditi sada pred konferencije, ja uzmem jednu perku žutu, stavim mu na glavu sebi kaubojski šešir kao Elvir skinuo skalp. Dino, da. Ja znao nešto engleskog, ali ja sam zablokirao za kasniču znaš. Šta ću ja odijem, samo ne znam ja ni help me please, reći, ništa ne znam reći. Ja uzmem na kartu i napišem SOS. Koji si je pošao kad si išao u školu? Ruski. Nije mano ni u javnoj kući. Koji ovo je Sarajevo, Džamahirija, ovo pričali nešto to dezinformacije, ali bilo ovi frizar. Pa vide kraći minjaciju ovdje nego u Madridu, nego u Barceloni, ono cure, dobre, poslije rata, sve to nešto bilo. Haj mi to reci, molim te, gdje si primijetio da su... I ja došao tamo na plažu, sa nekom sam tamo, znaš, ženskom. Kaže ona, pa idem ja, uđeo sam ja dionario, već ja prevodim. Nije to puno remetilo što si zapinjao jezički. I dolaz, pa daš mikrofon i ono ide simultano u ruke. Došlo se mnogi u Sarajevu, prolaze pored drugih salona, ulaze baš u salon Skendijeru, zato što i dočka Elvir se osmijao. Pa to ti ja govorim. Šta da je to bilo, smiju se. Jako bregđa, morao bijeli mantil imat. Ovdje bijeli mantil, ovdje češće. Znaš šta se ja, naše cure, poslije rata, bile 3 put bolje nego sad. A dobro, bilo je od Umprofora para. Imala je sve po 2 mine, jarane. Život je tronožac. Imaš porodcu, imaš karijeru vamo poslu, imaš raj. Jedna noga da se izmakne i pašćeš. Treba biti žongler, treba biti umjetnik, to sve izdrža. Joj, sjećam se kad smo mi u autu se vozali, kad se mene običao da ću biti milioner. Jao, mamije mi moje, jao. I evo, ako ne budem milioner u Parma, bit ću u pregledima, jel ne? Poštovane dame i gospodo, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što opet imam priliku da vam predstavim jednu jako osebujnu osobu, čovjeka koji spada u red možda najprominentnijih frizera kako u BiH, tako i u regionu. Odmah Dino proširi to svijeta. Pa kako bolan i svijet? Pa svijet, pa u Londonu, pa Mlad, pa u Barceloni. Pa sam rekao regionu i svijetu. Nisi rekao svijet preskoči. Ne se izvini, molim te, ja se nadam da se niste ljudi. To je prva greška. Znači, Elvir Bajrić, čovjek koji je ters, inače, gospodo, ovako vidjeli ste kako on nastupa prilikom najave. Možete misliti šta vas očekuju u toku emisije. Poštovanje i dobrodošao u Balkan Rules. Toliko se radujem tebi jer ovi ljudi pojma nemaju s kakvom osobom ja danas imam posla. Čovjek koji jednostavno širi sreću, ljubav i vrhunski majstor svog zanata. Hoćemo malo pričati o tome otkud kod tebe kad, evo jedna scena kako izgleda kod njega njegov radni ambijent. Znači, njegov salon se nalazi na Mejtašu. Ispred tu ima stol jedan, jel tako? Na stolu, za stolom sjedi obično ili Tifa, ili Hal Bešlić, ili Severina. Unutra, kad uđeš unutra, ja se jednom ulazio, ne znam, advokati nekakvi, Senka Nožica, haški tužioci, istražitelji. Jervavila. Džemila. I u tom svom džumbusu, znači čovjek koji drži bank i svi šute i ti si u centru pažnje. Šta im radiš, brat, osim što ih šišaš? U čemu je tajna uspjeha?
Ma ono, ako vas frizura nervira, dođite kod Elvira. To smo isto I onda nije sam to zbog šišanja, nego to je garanti moj karakter i priča, ovo onom, ne znam, ta otvorno, sloboda neka. Ja sam primijetio mjore stvari koje kod tebe drugačije. Znači, ti nikad u jednom od tvojih nastupa prijašnjih prokupao sam da ti u svojim u radnji ne držiš dnevne novine. Nego možeš naći samo neki Playboy, nešto u toj varijanti. Pa jes. Mislim, ja ovo... Daj malo da uvedi me, molim. Pa vidi Dino, meni je drago što sam gost ovdje, ali sad sam razgovarao, sinoć upravo pred ovu emisiju, pa razgovara sa svom čerkom Zarin, sa Isom, sinom, Elmom, suprugom, i kao on meni sad govori Isa, kao, pozdrav svima, znači redu. Ljubim papka, Elča vas ljubim. I oni govore sad Isa, znaš, prate, ja govorim, idem Balkan Rules, znaš, kod Dine, sjedla, Tanja sjed show je bio, sad ja govorim, idem taj podcast snimat, čuj, to ideš, nisi nam rekao, Isa, pa moraš pas, nemoj dirat, kaže, nos, odmah će reći da si narkoman, pazi kako će se izražavati, nemoj ovo, mlijeko, lepo. Ja kažem, bravo, to što ste mi rekli, ja ću ispričati u emisiji. I fakat je na podcast sad zafukano gostovat. Točno. Svako te komentariše, prije televizor upališ, gledaju te, neko prebaci, neko pljuni u televizor, neko nešta ovo, znaš, neka rodi ga majke, ja vidi ga jeziva. Ovaj podcast sad kad to vi kad se pusti, ma svaki može napisati komentar. A što misliš? Ali kad ga izgooglaš svog frera, razumiješ li tužen? Ide to lila. Nije. Ali eto, znači da se odmah iziram po nosu, da se odmah zacrvenimo, evo, sve sam uradio što ne valja, pa ne gledaju. Znaš šta je poenta priče? Toliko da mi smo kao nacija vrlo, vrlo interesantni zato što uvijek gledamo nedostatke kod drugog. A ja hoću samo da naglasim da tolika količina pozitivne energije koju ti emituješ je nešto što tebe čini prepoznatljivim drugačijim od drugim. Sad, vraću se još jedan put, šta je za tebe tvoj posao, je li to posao, je li to pasija i zašto te ljudi toliko vole? Jer, kažem ti, toliko ljudi znam, još nikog nisam sreo da je rekao nešto ružno od tebe. Hvala. Ne znam. Stvarno ne znam recept. Šta im radi? Ne znam, to je moja sloboda života i moj razgovor u mojoj kući, da li sa mojim roditeljima ili sa mojom djecom ili sa mojom ženom ili u salonu, ne razlikuje se. Priča u kući, u kafani i u salonu, ona se ne razlikuje. Da. Ja sve što imam nekad problema, možda u kući, ja i pričam u salonu. Što imam u salonu, ja pričam u kući. I u kafani inače ja nemam nešto šomfum pa iza leđa, znači kakav sam takav, piješ ko što vidiš. Znaš, Dino Dvornik, pokojni, kaže negdje nešto, ja njega Šah Almir bio moj drug i držao diskoteku familiju u Bogoću, dovodio dole. Došao Dino, kaže, Dvornika, pres konferencija, da ga ti još išaš. Dino imao dobro, to zove Šah, šta imamo problem, kaže Dino, kaže, Dvornik ošišao se sam načelavo u sebe. Šta ću ja uraditi sada pred konferenciju, ja uzmem jednu perku žutu, stavim mu na glavu sebi kaubojski šešir kao Elvir skinuo skalp Dino, i sad Dino kako je odradio koncert, vraća sljedeći put, kada je brate Elvire zove me, kaže šta je, ja se jedino od tebe sjećam kad sam došao, da smo preko bare, kad ti ušao taj hol neki, razumiješ, tržni centar, ja bi se da je tvoj, imaš glamur, znaš. Davno nekad, nisam ni znao što znači glamur. Glamurozan, znaš. U Madri, u Španiji se jednom spustio, bila Barcelona, braćom da je na Sarajevo, pa su oni dolazili ovdje 14 dana, frizeri, i svi su dolazili. Mene su frizer pozvali gore 2 mjeseca da gostujem. Ja, Dino, nisam znao ni jezika, znaš, šta ja znam, razumiješ, Sarajevo, rat, ja 71. godište, pa visoko, i odjednom dolazimo to, Sarajevo, ide gore, sloboda, Ja sad dobio karta, idem, a moram ja ići u Zagreb, pa sam upoznao jednog diplomatu španskog Boska. Pa sa njim sam u Zagreb, pa vizu izvadio u Zagrebu i idem avion Madrid, znaš. Sad ja došao u Madrid, tamo sletio na izlaz, a ja idem vamo u tranzit za Barcelonu.
ali meni je karta ona Spanair, španska. Ja izašao sve Liberija, ali ja to nemam pojma, ja to kontaktu kod nas, ona mala šuba, imaš za Zagreb letiš, nema to veze Kroacija, ne znam li se znači. Tamo puko izlaza od gejta. Jao, a sve Liberija. Ja znao nešto engleskog, ali ja sam zablokirao za kasniću znači. Šta ću ja odijem, samo ne znam ja ni help me please, reći, ništa ne znam reći. Ja uzmem na kartu i napišem SOS. I ono je žena Liberija. Kažem, kao ona do Liberija, kao Elvire, kao Spanair, Liberija, ja krenuo, tam, brate, pod ide. Ja sam vidio u robnoj kući Saraj, kao stepence hodaju, penju se, bile pokret. Kod njih pod hoda, znaš, ja moram iz one, ne znam, tamo sa ti šuba otiš na drugu. To je da malo atletiku ganjaš. Odijem tamo, dođem u Barcelonu i tamo sačekaju moji prijatelji. Ja sam još koncentrisao, vidim ljudi normalno putuju avionom, Barcelona, posao, Madrid, ljudi u autobusom lete. Pa jedino kod nas je to čudo. Ja imam primjere gdje ljudi putuju u Njemačkoj konkretno, putuju iz Hanovera za Frankfurt avionom svaki dan na posao. A mi do kaknja da dođemo... Umori mi, god krenem avionom, onda Magaretu mi prije stiže. Šuti, evo imam ekskluzivu, za tebe znači od ljeta imamo 50 novih linija na aerodromu u Sarajevu, to će biti prava stvar. Ovi iz... A nekog ukidaju sad. Ne, doveli su Ryanair. A Ryan kaže da hoće da prekine, sinoć sam neće, tu je sad stvar. Imam ekskluzivu skroz, vjerujem. Sinoć prošlo hoće da prekine. To ne važi. Ne. Garantujem. Bolje da leti. Bolje, pa normalno da letimo, znaš. Sad, prekidoh te ja, znači, dođe ti u Barcelonu. Došao ja, sad tam izgubio ja i one malo garderobe, znaš, što sam kofer ponio, ne znam, ja imam note su pisano. Od koncentriju se ja odjem ja informacije, tamo bagađ gdje sam izgubio, koja je torba crna, taj, gdje adresu treba... Pa to je putešestvije, jebote. I ja kako izlazim u Braderu, kad tamo paparac počeše me slikati, jer je došlo jedno 15 ljudi iz ove akademije Lapelu, da me dočekaju. Sad kontam, ja imao frizuru nešto slično, tada je David Beckham se pojavio. I oni vide nešto, to je meni rada govorila, ličiš na Brad Pitta, na David Beckhama, na ovo, Ima. A Kurt Cobain, kad sam bio bršan, to mi je žena moja Elma rekla, kaže, ti si općika varka. Šta je on, ja mislila... Aj sad fino nam otpjevaj, Nemoj da pjevaj. Ne. Tifa nek pjevaj. Kako smells like a teen spirit. I dolazi, kaže meni, kaže žena, ja mislila, kad ti na heroin, ti, kad niče veze ti uopšta kad ti buše, jesi me izradio, aj nije veze. Pa da nisam, I sad je to ta priča, snimio se i film tamo Chico de Sarajevo, meni, Fashion Cafe, jer znaš da nas ne pokazali, zato svi da smo udi nešto, nego to je u suštini, i ti si znači u trenutku bio jedan od najboljih ambasadora grada, jedan najboljih ambasadora države. Obično kad su nas predstavljali, a to je bilo i dosta tendenciozno, obično si mogu da vidiš neke stare nane, jedne, zamotane, one u jednostavno rat, granate... To kako hoće da te prikažu i kako da te... Pa poenta je u tome, sad zamisli dolazi Lavčina jedan koji jednostavno radi svoj posao fenomenalno... Ma da, dva tvornja, oni Porto Lipko, dvije zgrade, istu komomaju, Zair, Fashion Cafe, bravo. To je super bilo. Ti se misli, neki dan je bio moj drug u Barceloni i tog čovjeka je upoznao, Hozea, koji je snimao te filmove puno za Sarajevo, radio Troka, glumac dolazio tamo, ma nema ko nije iz Sarajeva. Ali ja sam imao taj kompleks jezika, meni skoro i u Engleskoj rekli kako kažu, Elvir ne govori ni jedan jezik, a svi ga razumiju. Eto, to je taj neka priča, što govori malo španskog, malo engleskog, pa se to ispetlja, taj kompleks sam imao da sam djecu pisao, zari i nisu sam pisao u francusku školu kad su imali po 3 godine. Bravo. Nije francuska škola ni bila do drugog razreda, on sad i sad studira medicinu i psihologiju kliničku u Lilu,
super dečko, čerka završava i ona ide u koji si ti jezik, pošao kad si išao u školu? Ruski. Nije mano ni u javnoj kući, nisam. Onaj kad sam znam onu priču kak tebe zavu. I bilo ono smiješno, daj mi spičku da prekužem. A to u suštini to sam zapamtio. Pa dobro, to znači totalno daj mi šipsu da zapalim. I znači sa jezicima smo to jesu nas zavali s tim jezicima, jedna ti majka ove naše generacije, te ruski. Dobro, nismo rumunski učili ili ne znam, te ovako neki... Ne, veze, meni je žao što prođu ljudi kroz gradivo, znaš, što prođu kroz gradivo, a ne nauči, znaš, ja ne bi dao da prođe neko ako ne nauči. Hajde ti meni sad reci jednu stvar. Osjećao sebe kao profesor da sam kriv što nisam djecu naučio. Pa ti jesi jedno vrijeme bio, i ti si sad edukator jedne svjetske kompanije. Pa jesam. I kad dođeš, smijemo li reklamu paliti? Smijemo. To je to, nemo ništa da... Ne, što ja samo govorim da si edukator jedne stvarno svjetske kompanije i imaš mogućnost da svoje znanje podijeliš sa kolegama kako ovdje, tako i u regiji. Radiš sa najpoznatijim frizerima na planeti. Reci mi šta je danas potrebno da budeš to što si ti postao. Jel to su u jednom intervju rekao putovanje, svako iskustvo, puno rada. Šta je to u suštini što tebi daje inspiraciju da ljudi jednostavno lete komeđani ka tebi? Ma vidi, taj Barcelona, meni prvo je Italija, Dixon, jedna firma, radio sam Suad Osmanagić bio, pa se sjelo, ovi su upoznao Štokom i otvorio se salon odmah poslije rata gore, gdje je onaj prema Pionirskoj patriotski ligi, ona gore. Ulica prema Pionirskoj, tu je bio jedan salon 300 kvadrata. Tada sam ja 25-6 godina imao i otišao sam i u Barcelonu i tu sam dobio neke stvari. Barcelona mi je stvarno život okrenula. Barcelona je evo da divno ispričam, došao u Barcelonu, i sad gore su cure, opet se diram reći. Sam uživaj. Evo ja ću. Dobro. Kaže onaj. Odim u Barcelonu, pa sad ovo divno, evo šta pričam u salonu. Ta je Barcelona mene izvrnula skroz. Jer kod nas je ovdje bilo, ideš u školu, završiš školu, odeš u vojsku, u JNA, vratiš se iz vojske, dobiješ posao i ženiš se. Tako bilo. Pravila rada. Pravila. I kad si najbolji mora se ženiti. Gotovo. I gotovo. I sad ja rodim u Barcelonu i gore vidim malo to drugačije. Ovdje, znaš, sam ja došao gore neka djevojka, upoznao sa nekom djevojkom, nešto prvo oni meni govorili, koji je ovo Sarajevo, Džamahirija, pričali nešto to dezinformacije, ali bilo ovi frizer, pa vide kraći minjaci ovdje nego u Madridu, nego u Barceloni, cure, dobre, poslije rata, sve to nešto bilo. Haj mi to reci, molim te, jesi ti primijetio da su naše cure poslije rata bile 3 put bolje nego sad? A dobro, bilo je od Umprofora para. Imala sve po 2 milijarde. Plat, telefon. Ne znam, ja sad nekako to primećujem, ti si u epicentru, ti vodiš računa o tome. Dođem u Barcelonu, brazeru, ja sad gore, koja dobra ona kaže, Nobio ima Marido udata, pa kaj ima dobro rekao, ako je udata, ima momka, neću ja ženiti za nju, moram, ne mogu mjesec dana, prevrniću. Da. Znaš, daj mi nešto malo, ja kažem, jo quiero solo sexo, znaš. Kako su ovi čule i moje kolekcije, kapa sviđaš se sviđa ono. I ja došao tamo na plažu i sa nekom se muntam, znaš, ženskom. Kaže ona, pa idem ja, uđeo sam ja dionario, već ja prevodim, napisao sam ja sebi na onome bosanskom španski, onda uđeo. Nije to puno remetilo što se zapinjalo jezički. I pa daš mikrofon i ono ide simultano u ruke. Svaka, znaš, imao daš mikrofon, ona premet. Sasvim jasno. Ja došao tam, kaže, ženska, kaže, na plađu, znaš, Barcelona, Folo, to ljepota.
Kaže ona meni, kaj kondom? Kažem ja, pa nijem kondoma. No kondom. Kaže ona, spera, ona otvara torbu i vadi onih 5. Jo, ja kucam, koja ti krava bila kod nas u Sarajevu. Majko moja, znaš, nismo spjeli, nije spjeli. Znaš da je starija Raja slala mlađu Raju da kupi kondome, jer je bilo sramota. Znaš, dođeš na trafiku, hajde ti sad uzmi kod Tatjane sedi, onaj u Mahali, kup kondome, onda ona svima ispriča kajno kupi kondome. A znam si žensko da kupi tada kondome, to je pakao, brate, to je, ne znam šta bi joj rekli, znaš, sramota kondoma. Znaš, ali eto, stigli smo mi Barcelonu. Ja mislim da smo je čak prestigli. Ja, ali ne da ne ulazimo sad. Bolje da me nisi slavio. Ja ne znam, ti si ambasador bio, ti si pretečan. Sredinom, kako, kad je to bilo? To je, 97. Znači, kraj prošlog vijeka. Nastavi, situacija postaje vrlo dramatična. Više, to priča, znaš, to je taj život, vidiš tamo, znaš, da žene od 60 godina, tada, znaš, žene 60 godina, šiške kod nas, sam se smiju odrezati do ovdje, znaš, ali oni imamo, onda režu se do vlasišta, skroz do tu, sad dođe žena starija, znaš, kao meni te moje odrezi šiške, ono strano, ono, pa ja do ovdje, pa ona kaj poraki, pa da vidi Gloria kako i Mariji Luz i ove moje prijatelje, moje se režu ženama. Ne reži to Turci od 18 godina. Znaš, 16, 18 i 60. One žene tamo 60 isto žive, bola kod je 16, nije pravila. Pravila da uvijek imaš pravo da živiš. Bravo. Da si slobodan, haljina na brtelce, ko žene nosi dole japanke, frizura moderna, znaš, kad joj nema mogu frizurka, ja sam starija, mlađa, od stariji, mlađa. To nije vezi. To su kulturološke razlike neviđene. Nevjerovatno je to bilo. Možda, to je meni promijenilo taj. Ali ti promijeni jednostavno i vijuge u glavi i ti počneš jednostavno i estetiku da posmatraš na drugi način. Sasvim je druga priča. Kad ja dođem, znači iz Barcelone, znam kad je zaboravim, Faruk Čaluk, jedan od prvih, ja Ida, radili su na Hayatu, i onda šišali u jednom salonu, podatom Sarajevskom, znaš, ali ona je skušala da sam ja malo drugačiji, da sam donio tu modu drugačiju. Vibe. Kaže Elviru Šlekiću, ja hoću da me Elviraš. I ja ošišam, napravim promjenu. Frizure, skroz koncept, drugačiji, Barcelona. Jer ja sam mogu ostati u Barceloni. Ali ne mogu u razeru mene vući joj što je ovo dobro u Barceloni da je u mom Sarajevu. Ja ne zamišljam Dinu, ovoga, jer ko to bi njima dobro odstalo. Znaš, ja već to kreiram. Kad vidiš kuću, sad gledamo u našu dijasporu, vidi kuću u Švici, donesu vamo malo taj projekt. To nije loše. To je izvršno. Pa razmjena ideja, razmjena iskustava, razmjena znanja. To je to. Pa to je u suštini smisao znanja. Pa to uvijek kaže, putuj, poznaj običaje ljude. Pa ti učiš. Zikr, ja. Ja. To je to. Znači, putuj da vidiš. Bravo. Znaš, sad ti to kad kreneš, dolazim, radim te frizurama, to haus, znaš, to je bilo i suza i svega. A hajde mi sad objasni situaciju, recimo, ti dolaziš u situaciju da uvijek, ja ne mogu tvoj posao raditi. Znaš zašto? Ja bi imao osjećaj da ću vas da nešto da zasnimam. Šta se desi, recimo, dolazi ti Meg Ryan, me bi se ruke ovako tresle. I ti sad treba da napraviš neku kreaturu, jel? Treba da napraviš nju, jer će tu prenijeti po svijeta. Jel ti malo zatrepere prsti, jel ti malo zatrepere moždane vijuge u trenutku kad treba da joj priđeš, jer ipak to je mega zvijezda. Ili da ti Angelina Jolie priđe, ili ne znam, Mick Rourke, rekao sam, to su planetarne zvijezde koje traže baš tebe da s tobom radi. Kako, ili je to već ta rutina neka, jer malo mi približi tu opciju. Pa ne znam, to je možda ona moja personalizacija, nekako ja to ne vidim ni... Mislim, znaš... Tebi je svejedno, ili nekakva Svjetlana ili je... To je, zato je tako kod mene u salonu.
Tu znači ti što kod si... mene ne igra ko si šta si. Jer sve zanat, sve tehnologija zanimanja je aj slična. Znači, samo kako uradiš posao. Znači, ovdje ako hoćeš da ti sad budeš novinar, pekar, umjetnik, glumac, ti moraš imati temelje, to je tehnologija, jasno. I onda zidove i krov. No. Znači, to je to, fora, razumiješ? Sad imaju one niti gdje je struja, nervi, voda je, krvotok, vene i to. Sve to kad postaviš, to je u svakom poslu tako. Znači, ti to skontaš na vrijeme i dobro uradiš, i imaš dobru podlogu zanata, onda ti to ne radiš. Ti više ne gledaš je li to Meg Ryan, je li to Severina, je li to Tifa. Nek ti radiš, gledaš kosu. Hajde, reci, jel se desilo nekada dođe neko i insistira na nekoj frizuri za koju ti znaš 100% da mu ne stoji. Ja. Šta mu radiš u tom trenutku? On zadrt. Znaš, ti moraš biti... Prije dođe ti osoba, kaže, znaš, mene moja frizerka... Mi smo poznali da mi sve znamo. Ne, moja frizer, kaže, su mene šišali ovako, kaže, ja bi tako, kamaš... Pa što si došao onda? Što ćeš meni? Ja. Znači, sam ja rekao, znaš, ja imam običaj reći, ja kad te sad ošišam, ja kad te ošišam, se pusti me. Ja ako te ošišam, ili ćeš mi jebat matir, niješ moći bez mene živjeti. Znači, to je tajna uspjeha. Neće se svidjeti, kraj. I da sam radio, nisam mogla podnijeti to nošenje, razumiješ? Većinom nekog koga sam tako šišao, sad kad sretnem ljude za 10-20 godina, kad nikad me niko nije bolje ošišao. Jest to meni bilo čudno, ali ko sam ja razla, nisam se pol godine morala imala sam oblik, nikad ne mogu zaboraviti, kao što sad ne dođeš. Kao što ne dođe, kad ti s meni sjećam kako da me non stop i sad šišaš. Nije vremena, otputovao sam u Ameriku, odšao sam u Australiju ili negdje, znaš. Udala se porodcu. Ma jasno, migracije se dešavaju ovdje. Ima prioriteta od frizure. Gleda gdje je bliže, ali ostalo u sjećanju, znaš. Reci, imali nešto što ti je teško palo prilikom tvog posla ili uživaš u svakoj sekundi? Ma nije nikad teško. Znači, sa 19 godina bio prvak Jugoslavije, komandinac. To sam čitao, znači, je to talenat, šta je to? Smajo, Đuhome, Gordana Šarinac, ja sam dijete, on je zadruge prijašnje, znaš, kroz to prošlo, ujutru kafa se donese, pije, pa jedan red na mene, mušteriju, na drugu, na treću, to i onda sam prošao tu staru školu, tako i ona emisija nastala Britva. Kad sam je radio. To ćemo još posebno. I onda uđeš tim narodom, osjetio sam, imao sam čast za to staro Sarajevo da sam proživio. Sad to staro Sarajevo, ja hoću opet, pošto mnogima idemo na živce, ali ti si, ja mislim, drugi, treći salon gdje se radio bio je u Holdeinu pred Olimpijadu samo, je li tako? Nije, tada sam ja... Ili je poslije Olimpijade? To je bilo Zafrikan, to je poslije Olimpijade. Ja sam 71. Hajde, molim te mi reci kakav je to hotel bio u ta doba. S čim ga ti mogu... Evo ovako, ja upisan u školu medicinsku na Jezeru. Samo da objasniš ljudima o kakvom se tu kalibru radi, šta je danas... Nije bila frizerska škola na Drveni, prebacilo se ono usmjereno 4 godine na Jezeru. Šuvar. I ja sad na Jezeru odim, prime me gore u školu medicinski, molila me jedna profesorca da idem akušersko-ginekološki smjer, znaš, govorila kad je se lijep, žene, volila, ja neka jač frizer. Mislim, ako je oko dlaka Igor idole, više izabrao sam ove gore. Znaćemo se. A ne fali ni ov idol. Dobro. I to... Imam se neka... Dobro, redu je. I nekako se kaže dlaka u mraku. Boga mi se sad. Dajte kreni to od anatomije. Sad mi je Brazor otišli i sad gleda profesorca gdje ću, ja sam počeo učiti zanat kod Hide svoje majstorce, ona iz Maglaja, ali u Semzovcu imala salon. I babo je bio protiv da ja budem frizer. Jer ja imam 2 sestre, Šabu i Latifu, one su išle u sred. Oni su htjeli da ti ideš na fakultet. Da, ide nešto na fakultet, znaš, ekonomija, jedinac sin, kakva ja i matematika. Jer ne iz. Ja hoću ovo, hoću. Kakav si danas matematiku? Super, sve 100 marak, 100 eura, ide do eura, sve okruglo. Dobro.
I kad dođe to, prođe, sad prostorta govori gdje ćete vi na praksu. Kao, znaš, ona meni kao, hoće da me odvrati ova idaka, nemoj, znaš, moraš prati izloge dok si radi, tamo sjedi. Vikleri. Moraš nas kantu za smeće, slaži viklere. Ja kažem, sve ću ja. A kao nešto su ženski, hoću ja da znam žene frizirati, muškarce i sve. Dolazi prva godina, kažu, ima u Skenderiji, ima nuđe nama gdje možemo imati zadruga, pa ima 30 salona gdje ja Skenderija, niko nije od ove raje, ne zna gdje ima salona gdje možemo ići praksu. Kad Skenderija, ja vidim tamo Holiday Inn. Ja kažem, Holiday Inn, može ka može. Joj, brate, dragi, sad to je početak školske godine, zima dolazi, jesen, a ja imam neke jesu to bile one mokasinke, znaš, čaršice, imalo uže okolo. One meni, brate, pukle malo prst, znaš, a stari nije stigao u meni da kupi cipelere, kupio sestrama. Moraju prva ženska djeca da dobiju sve, da im ne bi neko kupio, da im ne bi neko ucijenio, evo ti majica, evo ovo, to je onaj starinski, znaš, pogled, mušku da ne bi, znaš. Ja kažem, trebam ja na praksu, ja cipele, jeste kako stari ima nove cipele, a ja sad, haj njegov broj 41, ja na proba, može i meni 41. Jesmo zavrnuo. I do ponedeljka, tam da ja se javim na praksu, brate. I ja ulazim, holding, to šljašti, to čisti, to je, to je ludilo. Okrugli stolove, Ibrahim Žilo, Allah rahmetile, sa Art for You, jer onaj gore, znaš, onaj suncobran, malo ljudi zna, Holiday Inn gdje, tu je bio cirkus bio, sad ovaj arhitekta što je projekt ovo, Holiday Inn, on je ubacio onaj gore u tendu, moment cirkusa, gore sve na vrhu Holiday Inna je okruglo, a takvi stolovi morali biti okrugli i dole. Da. To je samo mogo Ibrahim Žilo iz Bruska i Ibro da je uzeo kesu para. Onaj na te stolove. Volan, to su bila zlatna vremena, tu su malo lopatu. A što ti je Toma Zdravko, Sina Sakić. Ja odijem Sina Sakić koncert, napravi, obrijemo ga u 7. Frizura i sad ide moja raja, lupam na koncert. Znaš, evo sad to mi ostalo Sina Sakića. Karte, ja sjedim sa Sinanom u auto i idem na koncert. Meni burazer 18 godina. Pa ti, špica. Lepa brena dolazi, Vesna Zmijanac, kaj Vesna Zmijanac. Molim vas reći tamo na recepciji. Koja je najveća lafica od njih svi? Aj, molim te, ovako, pošto si, kad u smislu da je nešto me svi su dolazili, Vesna i ona je bila malo, znaš, Brena je bila, ali ovi muški, Hal je dole tu sjedio, Hal, Toma Zdravko, što je dolazilo, brate? To je oritra krene viski. I to je... Hajram, dokle... Ništa se ne pita. Toma Zdravko će, evo sad aktuelno, Toma na Trbeviću. Ja, gore na Osmicama. Ode u Evropu dole. Ja. Jedno jutro nikad nije zaboraviti, razumiješ, ja došao prije svih, to je 6 frizira u Holiday Innu radi, 4 frizerke radi ujutru, 4 popodne, vamo u muškom 2 frizira, Smaju, 1 Smaju, 2 Majo Đuhović. I ovo radi 2, tu se niko nije Dino brio u kući. To direktno dođe, obriješ ga, opere kosu naprijed, se ovako nadnije, znaš, operaju, plus hladnom vodom odmah progledaj. Sebi Dođe Toma Zdravko, kad dajem, kaže, iza cigare, kaže, ja unučeni lupko 5 mana. Od je tamo uzme bila preko puta mjenac, znaš. Da mi naruči kafu, ja naruči kafu, Tom dođe, majster. A to su legendarne stvari. Su legende, ba. Ja kad sam gledao Tom. Kako se dopao film Bulet? Top je bio film, plako se jebno, je bilo bez Afrikana. Dragan Bjelogruće, odradio posao. Glumci, top, uradili su posao. Je li autentično, pošto si bio... Dobro, evo, bilo je to, sad ne znam, ima serije, pa u serijama još više nisam to pregledao, ali znam da je svakoga ovo dirlo, ima istine, i stvarno je to život. I neka pomšiti, tako ga treba i živjeti.
opusti se i gasi. Pa šta imaš izgubiti? Svi moramo otići. Ovo je bio neko prije, neko kasnije. Neko prije, neko kasnije, ali makar ako si otišao da si radi ono što ti je čeif. Ja to sam prije neki dan s Asfom Glivom ovdje imao duel. Kaže čovjek, upravo za Halda Bešlića. Kaže, taj nije znao jednostavno, jel u jutro, dan, ovako, onako, kad krene, živi se punim plućima i to je jedino, kaže, ispravno. Meni to neki dan Hald rekao, ono. Pa to, ali to je recept. A to ne treba, to je recept, ja sam kažem nešto. Ali vidi, imaš ljude koji se nešto odgađaju, znaš, kao, mi se ovdje bavimo receptima za dobar život. Znači, sam ti malo prije rekao, oslužiš vojsku, da bi si školu, oslužiš vojsku, moraš žen, djeca i ti si, šta sad, gdje si bio, šta si radio? Daj malo ovog muminga, što ja nisam imao dinara kad prije 10 godina, 15, kad ništa sve sam ostavio, jer ja kajem ovoj mladim momcima. Ja sin svom iskažem. Majke, ti si dobar s Haldom, to što je rekao da prije 10 godina nije dinara imao. Pa nije frajer, ja rano u kafani s rajom, pomozi ono. Kaže, to je sarajevski život ti bio. I sad je to. Ti nisi mogao kod Davorna Popovića dole, kad sam ja izasuo, pio se Vlahov, Rubin, Vinak, pio se i Johnny Walker. Ali vino nije bilo aktualno ko sad. Jer nisu htjeli da piju neko vino u jednoj kafani, je drugo vino, tamo je treće. Znači daj mi Rubin, da ne miješaju. Dobro. I ti kad se bilo Šana, bila pravo sarajevska poznata, ne znam ko nije išao u Italiju, ovo Šana, farmerke, vina, kafa, ovo ono, znaš. Sve se to tada išlo tamo. A Franka dođe s puta, ne ide kući, brate. Ide u kafanu i zove flašu. Kod Davora ili ne znam, je, razumiješ me. Bugatti ili ono, odmah ide flaše viskija, Jester Raja, kako je, evo mu došao iz Italije, došao ovo. Okano, Batistuta. Ja. Batistuta stigu. Sergio Tacchini. Znaš, unutra. Kako, Colucci. A to je to. Koliko se to sve izmenilo? U Skandijeri ja radio. Koliko se to sve izmenilo? U Skandijeri. Znaš šta je bila tržni centar Skandijerija prije? Ono je bilo... Pa sad Sarajevo City i Alta su mala maca šta je bila Skandijerija i butica. Pa znaš i da najbogatiji ljudi su ženama otvarali samo butike dole i to se dovlačilo ptičijeg mlijeka. Pa Davorin Popović, Mirza Delibaš, svi oni sportci dođu dole, ja sa Ševkom, Pašćem, Vizar poznati, razumije, Fenkare, on kad uradi, Adi, Izet, ono, znaš, tada men Elvirov trend, Mugdin Dalijašević, bio urednik oslobođenja, napravio men tekst Elvirov trend, zašto se mnogi u Sarajevu prolaze pored drugih salona, ulaze baš u salon Skandijeri, zato što i dočka Elvir sa osmijehom. Pa to ti ja govorim. Šta da je to bilo? Smiju se. Jako Bregđija, morao bijeli mantil imat, ovdje bijeli mantil, ovdje češ. Znaš šta sam ja tanji jednom rekao? Mislim. Stojim ja preko puta, otišu u Hoše da kupim nešto, a tvoj salon je preko puta. Gledam. I vidim da ovima, što vidim tamo raje poznati, pa ljudi hoće i pogledat ko tu unutra se šiša, šta ti pričaš, šta ti vazda u elementu. Ja mene ovaj glas truba, kao probudio sam mejtač, kako sam otvorio. Nek si otvorio, oživio mejtač. Vjerovam mi, dao si mu ton. Nije više mejt. Ma nije više mejt. Iš Čefina si ga digao. I slušaj, opet i sad nos, stoji, jebote, niš, hoćemo ovako. Ništa, samo žila. Ja ti imati šta pisati. I šta sad dolazimo do toga da ja vidim neke naš ono koji izviruju vamo tamo. Imam osjećaj da su par njih nazor ušli unutra da se ošišaju. Samo da budu dio toga. To sam ja Tanji rekao, gledam, još sam jedno 20 minuta promatrao. Nešto ima što ti je Bog dao. Povogao sam imao salon. Imao sam i u Visokom salon. Visoko ne mogu zaboraviti, točno sam 92. onaj preko pistije, pa oću u Visoko, pa dole bio i u Visoko. Kak su, molim te, sad Visoko, ti si 92. u decembru sam otišao u Visoko, je bio dole oca i majku našao, jer nisam znao zadnjih 6-7 mjeseci gdje su, jer smo mi iz Vraka i to, i onda s Vrake bilo šta je bilo i gdje je otišlo. I dole u Visokom, ja Visoko nikad ne mogu zaboraviti tu raju, ovom prilikom pozdravljam sve Visočane, i tamo i Moštre, i Topuzovo polje, i sve, i Gračancu, jer to je raja top. Nemoj zazad. To je raja top, brat. Od Adana Bečara, Ahmice,
sira, ne znam koga, vampe, od njihe, mesa. Haj sad objasni širem auditoriju koji nas gleda sad recimo negdje, znaš da imamo jako puno gledalaca u Iraku. Dobro. Sad za naše Iračane. Da. Po čemu su ti visočanci specifični? Šta je taj specifikum da ti uvijek oni od 6 maraka naprave 50? Znaš šta je specifikum? U čemu je ta... Znaš šta je specifikum? I to sam ja, zato sam se ja, na primjer, ja sam se i vratio, mogu sam imati kuću, jeli... Pozdrav Bagdadu, ovo samo za Bagdad. U Sarajevu, razumiješ me, ali sam ja vratio se, kuća mi je bila srušena, ali ja sam na tom mjestu usrekama svojim napravio kuću i tu živim, s roditeljima, jel to sve. Visoko je meni nešto naučilo. Ja. Smo mi udjeli tu kuću, tam kad smo bili u Topuzovom polju, i sad su Visočani tu. Dobro, ja sam došao, nisam se osjećao kao izbjeglica, jer sam imao svoj Elvir, i to je to. Pričajući jednu priču i šta je jedan šeh Hamca rekao za mene. Ja došao u Visoko, majku sretnijem, ona nosi onu kanticu, išla na Queen, tamo, a ja iz Kaknja idem, ja išao ovdje. Piste, pa sam došao u Kaknja. Šta smo dočekali? Nosi kanticu i hljeb. Kad sam izašao iz taksija, jer sam iz Kaknja išao, anegdota, dolazim, sam znao jednog od Mugdima, znao, od Amre Muco, muža, ja pitam dole i rekao, Hazima, znate, jedino ime Hazim, znao ga policiji, kaže onda na punktu, rekao, jer će on biti ko neka konekcija. Ja da te uveži malo. Ja ne znam, nikad moj Emir komšija Renđanović imao zlatarsku radnju, otac majka su išli u Visoko, ja nikad nisam otišao u Visoko. Kažu da zdravi živ Hazim je prvi poginuo u ratu. To ruke, dole, gotovo, hajde dođem, ja mater vidim, nosi ona kanticu s onom čorbom, hljebom. Sad kad sam ja izašao, mama kad me vidjela, ja je zagrlim, podignem, tam dođemo da one komšinice došle pa zagledaju u mene, znaš ko na pijaci, biljka kad gledaju, jel uranjen, nije uranjen, jel plodan, nije plodan, gledaju kakav sad, znaš, to, dobro. I dođeš tu u raju, Visoko, nemam ja farmerki, sve ovdje ostaje podarane farmerke, dođem kod sira, moj stari radio, kafić na ulazu, sir, kod sira, starim neku lamperiju po stepeništu, lijepo, sire, ba, gdje ima kupiti, farmerke, sve ću kupovati, hajde, gore, znaš, bacim samotne pantole, crne pantole, farmerke, znaš, obuče me, fre, koliko je pa me kad bješ pa tamo, znaš, zato ga ispomnije, ne mogu da zaboravim to dobro. U Visokom, Marnan Bečar, ja trebam otvoriti salon. Nima naftije, nije ništa. On kad i tam podrum litar naftije dade mir s kedijem da mi dovuku stolice ogledale. Ova Minka i dole poznata kreatorka radila za KTK, znaš. Revije i Timka. Dale mi stolice ogledalo, treba presući. Ljudi, da otvorim se ono. Šta ti je u Visoko? Nije to samo Visoko svugdje. Nemoj me praviti butalom. Nemoj sjedit, šupljirat i grebat se od mene za cigare i za kafe. Mogu te jednom ispoštovati, mogu te držati 2 dana. Ne može svaki put daj Dino cigaru. Daj Dino cigaru. A ja radim, pogide a ti ništa. I ti još gledat frizura nego moja litska i šupljajna. Znači ima taj mangupu što sam pričao kod Davora, kad dođeš odmah zoveš turu pići, ulaziš u raj. Zovni. Nije problem ko ima više love. Imaš ti svoju, ja nemam ništa. Bolje da ja imam petobak, koji ti petobak, pa potrošim po 25, ostalo 25. Bravo. A ja s tebi natovarim na tu tvoju svoju i nemaš ni ti sutra 0 i ja 0. Šta radimo? To je kod Visočana. Ne daju da budu 0. Ne daju nikom da budu 0. Idu, rade u fabriku KTK, šiju, dođu kući, opet malo šiju. Imaju njivu svi svoju. Malo luka posiju, malo paradajza, malo krompira. Pa ti tu ne možeš nikako propast, malo pečence. Pa onda sjede, pa meza. I sad kad si ti jak, kao osoba, ja to sinu govorim, čerke, zarini se. I to i moja Elma govori njima. Kad si jak, ne možete niko poljuljati, ima svoj stav čvrst. Je znaš da funkcioniši. I završi. Bravo. Sad ti ćeš doći neki lupam, Sarajlija, ili bilo ko, razumiješ me, i ti ćeš sad u Visočanu, ne. Ali kad si čovjek, znači ja u Visoko kad dođem, i sutra sam došao u svoju kuću. To toliko ljudi, pazi, znači nisu mi dali da budem gladan. Šišao sam i tada su im bile šišane
bilo 5 maraka, ja naplaćivo 12, 14, 16, ali šta, ponudio sam novo. Bile su brice, nije većina ošiša dlake, kaj ženi dajem bojler. Dobro, ti si samo avangardno. Ja ma nije normala, bio operem u kosu, ošišam čovjeka, razumiješ, ošišam čovjeka, isperem mu dlačice da ga ne čamunjaju po leđima, napravim mu onaj fen kare što se nosi izure, i politički dođe čovjek, živi sa ženom od 20 godina, odjedno vidi žena frika. Ko te to ošiš? Ona je Elmir frizer, nemoj za frika, kaj bugam bu. Nikad te niko bili nije ošiš. I ode posao. Bravo. Djeca mala, Mirnas, moj Amerang, Čensar frizer, moj učenik. Razumiješ me, tu je Raja, koja je bila po 3-4 godine bila, 5 godina. Bilo to, razumiješ? I do sad se jednog kod mene momić narasli, šišaju, Ensar došao Timka ga njegov otac bio Alarameti Osman frizer, pa ga Timka dobila kod mene. 9 godina momak kod mene bio, evo ga razvalije sve šiša. Ja ne Dapčeviću, to je moja škola, ali kod mene ne nauče djeca sam da šišaju, nauče i život. Jer ja pričam u svom salonu, rekao sam, sve što pričam ovdje, ja tako pričam i u salonu, sam kako se potrefi koji da. Da. To je valjda uspio u životu. Pa valjda ta otvorenost, te čini pristupačnim, ljudi jednostavno vole taj vibe gdje je uvijek pozitivan. Ja tebe nikad nisam vidio da si nešto... Jel imaš ti neki loš dan? I šta radiš na tem lošim danima? Ima ga, svako je. Dobro, najvrlo. I odem spavati, pobjegnem gore u Čevljanoviće. Mislim, sad ako si kažemo ovdje pobjegnem u Čevljanoviće, ja idem često u Čevljanoviće gore, jel? Dakle, moj otac, Bajerić i mi zezamo Bajerić. Bajerić, kupi bogato. Bajerić. Šamfon. Bajerić. Golf terene da pravim gore u Čevljanoviću. Da se zovu Bajerić. I ja gore odem i dok vozim, odmarim, kupi ovo, malo već zaboraviš neke te umor, probleme svoje, zub dođeš gore, odmah snaga, znako si stao gore na prodavnicu, na gajeve, odmah ti ona, Elvire, ajde piva, ajde vamo, ajde tamo, još ja s Tifom naiđem ili sa Cuadom, Čelakijem, ma to odmah ide tura, kad meni jedan drug, kad tebe neko i u Auschwitzu, kaj je prepoznao, kaj ima lidje, stanemo vodu da naspijemo, ajde brate, oni iz auta, to sve spremno. Gdje na vikendu imao sam cuku Valtera, nažalost, krepuo mi je prije mjesec. Nemoj zezati. To je bio jedan drug, svi poznati Valter, i sa Facebooka i sve. On je volio više, to je čudo bilo, sad niko priča. On me tjerao da idem šetat u Strakama gore uz znam. Klizište ili u Čevljanoviće. No jezero iskopo pa se on kupa tu, I gore odjem, odmorim se, prošetam, napravim jedno 5-6 kilometara. Znači, jednom sam cuki stavio telefon, oko vrata u kesu svezu i pustio Valtera da hoda i onda je to bilo da sam 18 kilometara prošao. Ja pokazujem, jer sam juče hodao, brate, nije ja 5 kilometara. Bože. Ja imam osjećaj da ti živiš jedan san u eri u kojoj mnogi više ne vjeruju da je budućnost u Bosni i Hercegovini. Ti, hvala Bogu, ne da rušiš rekorde, nego jednostavno pokazuješ upravo suprotno. Šta bi mlađim naraštajima? U jednom si intervju rekao da fali učenika, nema niko da uči zanate. Šta je razlog toga da ljudi misle da je bolje hale čistiti u Zlajzenkirhenu nego biti svoj bos i ime u Bosni i Hercegovini? Bro, ona moja emisija Britva koju sam radio, ona je nastala tako kad sam ako Senada je rekao, ako sjedio s Senadom, kad Senad imam dobru ideju da snimim emisiju, znaš. To ćemo. Pa ja, govorim, to je ta priča, znaš, da ja sam htio poslati poruku, bolje vam je naučiti biti taj neki brico. Da. Koji je, ne znam, moj Dajđa Ahmed ili Aram Rahmet ili Dajđa Rasim, oni su iz Bakića u Olovo, dole, oni su i šišali, i rođa Kamer i sad, znači oni su šišali. Ali ovo,
Prije se pikalo od oca, ideš tu, moraš hljeb u ruke. Moraš naučiti zana. Znam jedan Ibro, on iz Bileće 2 dana išao piške da bi došao u Sarajevo da nauči da bude onaj frizer. Znaš, tu se poštovalo i otac i majka i ono. A to su bilo... Danas imamo ove haber kutije, znaš, nećemo mi kod Elvira na akademiju ili na neku akademiju da učimo šišat. Šame. Nego ja to imam na Instagramu, imam na YouTubeu, imam ovo, ja ću tu vidjeti, ja to ovako, onako, da. I to ni nešto naliko, da. I eto sad vidiš da imamo više, okrenula nam se moda naopako. Sad gdje smo prije imali kosu, ovo što sam pričao 80-ih, gdje su ljudi dolaze svaki dan na brijanje, a vamo imali kosu. Sad naopako, sad naprijed imamo kosu. O farmanu, a vamo ništa. A jesu to neki trendovi koje jednostavno... Linija manjeg otpora, da. Znaš šta je fura još? Kada ja kažem svojim nekad, šterijama, znaš, nekom počne ono malo, znaš, ono, sineku, kakvu frizuru, pa ne, izvini, molim te. Šta je? Ja ovo radim što volim. Ja koš da trebaš iša mene poštuj. Poštovat ću ja tebe, a ti meni dođi, sine, nešto narađivat, kako ću ja te frizuru, ono, Boga mi se zezna, nisam sluga. Nisam ja ovo što sam morao. Ja ovo volim, srcem i dušom. Jel tebi prioritet, evo sad te pitan... Ne znam šta bi sad možda Dino, ja bi opet samo šišao. Volimo kod laka i čaba. Joj, neću ništa reći. Nastavljamo u duhu bez laka sad. Bez lake je na jeziku. Gledao sam, ti si rođeni entertainer, znači to je neko ko je u stanju da zabavi ljudi, showman. Gledao sam show tvoj na Hayat se zavese postavljao. Koje nikad u životu nije nikad u životu se ti poslom ne izbavio, je li tako? Nisam. Ja ti garantujem da 90% ljudi koji se bave zavjesama mogli bi da pogledaju to i da uče od tebe kako se razgovara sa mušterijom. Kao je pristup, koja je psihologija. Tehnologija zanimanja je ja je tu slično. Pa to ti govorim. Jesi ti vidio one žene i dobro, ono je emisija, ali oni su svi bili zadovoljni, sretni, presretni. Ti si napravio show od zavjesa. I kad sam kuhao napravio. To ljudi. Evo mi danas ovo će biti ja kuhalo ono stavio na kolo. Ne može s tobom biti mrtav konj, ko što ja kažem. Da ti sad stojiš ovdje, ja sad tobom pričam o nekakvim temama koje su suhoparne. Ja tebe moram uvesti u teme gdje si ti. Ovo je to. Ovo je to. Zato ti kažem da se vratimo. Znači, to je već jedan ključ za uspjeh. Ljudi dođu, oni, pored toga što dobiju vrhunsku frizuru, oni dobiju i vrhunski show u tom svemu i jednostavno prepričavat će to još puta. Samim tim, ta propaganda od usta do usta je napravila ono što si ti danas. Jel se slažeš? Ba slažem se, znaš koga čovjek treba najviše poštovati? Ja tu imam običaj reći i jedna tajna, i mislim da je to jedna formula ako volite svoj posao. Ima neka tajna vesa za sve ljude. Stavio sam taj naziv za Severinom na TikToku. Severina rekla ko zbiljura nervira, doći kod Elvira. A ja stavio tamo ima neka tajna veza. 160-170 dana. Pregled. I to je bio super Severina kad je bilo. Ali šta sam misao to nešto, znaš, kad sjediš sa nekim, bitno je da nešto naučiš. Ili da preneseš neko znanje. Da to izgleda šuplja, a nije šuplja, znaš. Fora je to. Ovo, ja mislim da mi uvijek gledamo i da taj edukativni dio bude zastupljen. Ja mislim da kroz ovaj razgovor, a ovdje stvarno dolaze ljudi kod kojih možeš jako puno učiti, kroz ovo sve što smo ja i ti pričali, na način kako smo pričali, pametan čovjek može jako puno naučiti u biznisu. Što će ja sam od Halda naučio? Naravno, ja sam tu Halda gledao kad sam bio dijete.
Neću. Dijamante, suho zlato, brilijante, ni sapire, ni rubine, samo ona ljubi me. Pa i ta. Vidim. Šao. I znaš, ti si tog čovjeka gledao, ja sam ga gledao na televiziji. Ja su te lamplejke, one bile, pa su otvori ovako, pa onako crvena jabuka, jel tako pravi orkestar, oni kaputići, para ima hađija iza si. Para ima hađija. Znaš, ali tu je fora Sarajeva, tu i danas ne treba, ja to kažem ono omladni, znaš, i pevač Ajska, ne do od Bog kad sad to u Francuskoj završiš. To še završiš, razumiješ, doktor medicina, psihologija, ovo ono, super. No kad dođeš odmah ide kafana, kaže daj raj, piće, ovo ono, i raj ode tamo, znaš, tako ide. Znači, pjesme to napisane. To je adet. Pjesme su napisane. Para ima hađija i idu raj. A je on hađija, on je možda sam tu noć hađija. Bude sam sad vremena je on hađija. Ali to je kad to. Se ne zna gdje mu je glava. Ali, mislim, znaš, to je srce. To je srce sarajevsko. Znaš, kad neko kaže nije Sarajeva. Joj, kaj nema, kaj brvakiler, kaj ti si isti ko prije. Aha, nabro 40 godina još. Naravno da nije Sarajevo isto. Razumiješ, očeo su Kanadu i nije isto. Sarajevo, kaj nije nikoga u Sarajevu, baš u Torontu ima. Isto, zato su ostao u Torontu što je ko Sarajevo. Aha, da, kaj nije isto u Sarajevu. Pa nije isto zato što si ti pomogao da nije isto. Bravo. Ili si odmogao. Ja mislim da su više ovi što kritikuju odmogao. Znaš, hajde ti sad mene objasni mojog čerki Zarin, koja ima 18 godina, ona se sa 14 integrisala, zna svaki dio grada Sarajeva. A mi objasni Isi, koji je sa biciklom od Trebevića, Lukavice, Kiseljaka, obišao sve sa biciklom, svaku ulicu zna. Ajmo reći da nije Sarajeva. Boga mi, brate. Biće, da, uopšte njega ne interesuje kako sam ja živio, ono. Ima Sarajeva i bit će ga. Pa pojenta je što... Ima i Beograda i bit će ga, ima i Novog Sada i bit će ga, ima i Zagreba. Ne možeš... Znaš, kad men drug joj ti napravio zgradu u Vokoši, jedan iz Australije, Miša. Onaj, kaj kuća ovo, ono, folovi, ovo čujem, snašao se pravo, ono, ovo vidim, ovo se napravio, kaj pravo. Kaj me, bura, znaš, šta sam napravio, pusti ovo, reko, ne gledaj. Kažem, šta? Haj sa mnom, sjerko, ko imam goriva. Od Podgorice, Ulcinja, Budve, Dubrovnika, Splita, gore Opatije, Rijeke, ako ne bude Beograda, Novog Sada, Titovog Užica, Zagreba, Barcelone. Znači, ne budjeli svugdje dernek kod 1000 eura da sam platio, rekao, a dinara ne moram imati. Pa je to kapital? Naravno. To je najjači kapital. Najjači. To mi, znaš, mrak mi je sve što sam u životu napravio, djec platio škole, neš da idem ovo je šta mi je država dala, nije dala, sve, razumiješ? Plaćam djeca školu tu, ali ja idem, ja kad sjedim u kafanu do 2, ja sam u 9 radi. To isto do 3, znači, radja je tada, posao mi je svijetnja. Znaš, ti moraš imati, život je tronožac. Imaš porodcu, imaš karijeru vamo posao, imaš raj. Jedna noga da se izmakne i pašćeš. Treba biti žongler, treba biti umjetnik, to sve izdržati. Vidim ja da to tebi... Mogu bi recepte praviti. Znaš, ove svoje frizere, sve u gradu, volim, evo sad padaju Senad, jedan Senad, drugi Điđi, Suar. Pravili karijeru, znaš, mi ono srcem, ja kažem, pazite, nemojte biti da se ja takmičim sam, ovo ja došao, probio sam ja stvarno, medijski, prvi sam ja koji je istupio na televiziju i onda počeo pričati o kako potaknuo i druge da idu na televiziju. Digo sam ja Esnaf. Ali mora se to... Sigurno moram reći. Ovo se mora iz jednog jedinog razloga zato što ljudi žele da vide ko su ti ljudi. Danas bez medijske pažnje ti si nepoznat. Tebe ne vidi. Ako nisi za stolom, onda si po stolom. Evo da, bravo. Sjajno. Divno rečeno. Sjajno. U koja smo doba, šefe? Pa to je sjajno. Jesi ti vidio sat vremena kako ode pići, a Treba se merakat u poslu. A jesi ti vidio? To. Treba se merakat u poslu. Znači, evo ti ovu emisiju radiš. Ti se merakaš. Ma merakaš se, ba. Ali kad imam još nekog, ko razumije da jednostavno je ovo relaksacija,
tu je energiju koju mi sad proizvodimo. Mi je dijelimo s tim ljudima koji ovo gledaju. Nije naši ljudi... Staviš kod mene u salonu kameru. Sjećaš se šta smo ja i ti pričali, ali ide polako doće sve na svoje. Ja sam ovo mi pričao prije 3 godine, jel tako? 4, ali eto, jedva živu glavu izvuku. Dobro je da je i sad, hvala dragom Bogu. Ali eto, pričat ćemo ponovo. Idemo iz početka. Hvala i tvojoj ženi Tatjani. Hvala ženi Tatjani. Hvala i tvojoj ženi. Hvala svima. Joj, sjećam se onaj bit kad smo mi u autu se vozali, kad si mene običao da ću biti milioner. Jao, mami, mi moje, jao. I evo, ako ne budem milioner u Parma, bit ću u pregledima, jel ne? Pa dobro, ne onda smo imali strašnu ekspanziju. Međutim, desi se korona, napravi se sranje teško, ali nećemo sad to da zamaramo naše. Imamo mi uvijek ovdje projekata, vizija, tako da doći ćemo vrlo brzo neke nove stvari koje su stvarno epohalne. I mislim da ništa nije daleko, nikad se ne zna. Znanje je krhko. A ako smo negdje fullu napravili, to ne znači da sljedeća neće upaliti. Prema tome, ali tu noć moram vam iskreno reći, gospodin dotični i ja, dobro da ono nije iscurlo. Da li džendek da ono... Materijal je pod mene. Materijal je dobro, nesigurno. Joj, to je bilo smijanje. Tu je smijanje, ba zdravlje. Ali nama je dobro. Ja volim da se smije, ja ne volim teške teme. Ja neki dan sjedio sa svojim Osmanom, ono nešto je bilo, ono koje sam poželio u kafanu, znaš. Kažem, ja, ti kafana. A baba, za mene je kafana, kaže on, što? Ja tamo idem, smijem se, pjevam, ja se ne tučem, ne ja repetiram. Kod mene ne može za stolom, ne sjedi niko da ne priča. Kod dvojica ne pričaju, ja ih pomirim. Ne dam ti ja te svađe, ba. Stvarno je sveselo. Znaš, kada uđem u kafanu, ubasno odeš, ifetate dole nazko, znaš. Dočka, CD, band. Razumije, odmah ide moja pjesma od Ilde Šaulić, ono, znaš, tu sjedi vamo, ovaj malo pasilik, vamo ovdje, ovaj, isto, sa svima isto poštovanje. Ja se ne mogu ne zahvaljivati na ovo što mi je dao. Znaš, nisam ja bakar, američki san. Znaš, šta sto maraka krenuo raditi prav tvogoći? Znaš šta je, jednu stvar koju sam naučio, a ovo je stvarno pravilo broj 1. Hvala Bogu, Bog dijeli na faku. Ja ne dobro. Vjeruj mi. Možemo se mi sad upinjati ovdje 3000 godina da nešto, ako nije to dozgo dobilo odobrenje, nema toga. Ti si miljenik zato što uljepšavaš ljude, uveseljavaš ljude. Pa može ja stvorenje uljepšavam, zato je halal para. I zato ti kažem jednostavno, to je vrlo, vrlo jedna interesantna priča. Sad, čega se nismo dotakli? Imaš ti djevojku? Ja moram ovdje sunam. Šeitan. Ne uzubila. Ne uzubila. Jeste je čuo ovo, majke. Nevjerovatno. Jaj, a stvarno šta misliš koliko ljudi živi u laži? Stiče to cura, momak. Ja lično mislim ovako. I zvugdje ovo, Evo, ti si na izvoru informacije, ja sam malo ispao iz fola. Ne znam, ja Boga mi kad napravi žensku frizuru, ja kažem svojim mušterijama da Bog da ti je muškara ruka pokvarna. Kad muškarcu napravi frizuru, ja kažem da Bog da ti ženska. A sad šta je poslije toga, to dragi Bog za jel. Znaš. Evo, ja imam neke informacije iz perioda dok još nisam spoznao da živjeti sa pravom ženom je sasvim jedan drugi kvalitet. Ja mogu samo govoriti ono što sam vidio. Situacija nam je, Boga, vrlo šučurasta ovdje. A dobro, uvijek je bila, ali vrlo šučurasta. A znaš šta me nervira u čitavoj priči? Evo sad opet ti si
A nemoj se nervirati. Odmah nešto, nemoj se hoće mi nervirati. nešto biti. Problem je u tome što mi nikako da, evo, čuo si tu Barcelonu, ljudi žive život svojativno, kao odeš na zapad, ma nema apsolutno nikakvih barijera, ništa, ljudi. Ja, nije razrad, znaš. Pa nije razrad, ali imaju pravila. Ali nije ni taj dupli moral toliko izražen ko što je kod nas. Na tome bi završio priču. Da ne bi nešto... Pa da ne bi o moralu, nećemo moralu, vraćaj se, ko se izvezali s obom. Odlično. Ne mogu ja. Ja sam kažem ove stare poslovce, neki dan sam rekao, ko sad što si rekao, sreća vam Bog daje na faku, razumijem? Da. Ja kažem ove naše starijske poslovce, koji ja ulazim u ove godine mudrosti, evo počela brara, malo svijet, razumiješ me? Kaže, frer, na svaku ovu starijsku poslovcu mogu filozof ili psiholog magistarski uraditi. Koliko su jaki. Točno. Znaš kad ti kažem, sam da ih djeca zdrava živa ili ovo, koliko je to duboko, šta je to sve, brate. Druže, znači, možeš imati... Komšiju dobro, kad kaže dobro, ti pravo komšiju imati, brate, nek brate, znaš što znači neki dan, tu imaš komšiju. Komšiju na kojeg se možeš pouzdati. Ja svog komšiluka Dženu, Fikreta, ove ne bi dao... Razumiješ? Nevjerovatno. Dolazimo do finalnog pitanja. Znači, čuveno pitanje Balkan Rulesa. Šta bi ti htio da poručiš, ja te nisam pitao? Dobro bi se koncentriš. Šta je? Godina, meni to teško pitanje. Ja mislim da treba slobodno živjeti i mislim za ovo omladinu stvarno da neka nauče svoje dobro poslove. Čime god hoće da se bavi, bolje na taj period učenja, ako ne srednje ili fakulteta, da baš potroši vrijeme na to, na tom tajmingu, jer i ništa neće pobjeti. Ne znam, od 18. do 23. 4. 2. 5. da to vrijeme potroši, da nauče ono, da imaju dobar temelj, da se mogu dalje razvijeti. Tehnologija, zanimanja dalje, da bi imali, znači, temelj je to, onda s tog temelja te ploče, da prave svoje zidove, krovove, kakve žele i to, onda je to nauče. I onda kad budu tako, sebe će trenirati da istraju u svom obrazovanju, u tom učenju čemu hoće, se strpe, da nauče to jako, dobro, snažno, da budu elvir u svom poslu. Razumiješ me? I onda je sve lakše. Onda kasnije ide u te kreacije života, ide mora, ide planina, neće pobjeći. Razumiješ? I druženje, i sve šta hoće. Razumiješ? I auto neće. Znači učiti. Učiti i svojom glavom razmišljati. I sebi vjerovati. Voljeti ljude, dati svakom fore. Ja svakom dam fore, braderu. Ja tebi dam da ideš na moj brod. Ja tebi dam da ti popneš na moj brod. Ja imam brod, znaš, neki drveni i on ide kroz Nil, kroz Bosnu, kroz Ljubinu, rijeku, ide kroz Dunav, Savu. Nekad su panjev, nekad je led, nekad je na njemu svašta nešto vremenske nepogode, nekad je mirnoća, znaš. Nekad se iđu pa se okupa. Znaš, i onda tu ljude pušta na taj svoj brod. Ko hoće nek iskoči. Hajde sam jedno pitanje za ovako. Ali to je znanje. Jesi li doživio neka razočarenja gdje si rekao ne želim da oprostim? Nemam ja pravo da ne oprostim. Nikako. I upravo si to rekao Bog je veliki, znaš. Sad ja ne znam, sad nije to moje da spominjem, znaš, ali kad kaže ne znam, to mi ide na živce, ja govorim na našem jeziku, Bog. Ništa, samo ti. Allah je na arapskom, znači, sve gore pričaju i God je u engleskoj, pa eto kod nas ovdje, ali sad sam... Isto je Bog ili Allah, isto je. Ne, ko neko nije obrazovan, pa znaš, sad se nekako kroz ove filmove stavilo da muslimani govori Allah, znaš, a je to na arapskom. Pa to što su oni, koje nepismene, ja kažem
A ne gura se to kao, znaš, ono, kad film Arab govori, i to sve. Na tome. A šta je fora? Onaj Bog oprašta. Ne do Bog da je čovjek Bog. Ne do Bog, malo prije sam rekao da Bog daje na faku, da ljudi daju na faku. Bog ti daje na faku. Bravo. A Bog oprašta. Ko sam ja da ne oprostim? Ko sam ja da ne oprostim? Mogu skrenuti pažnju, pa i oprosti, pa ispričam, pa pričati. Ovdje kod nas malo ljudi, znaš, ne pričamo, aj ti kama što, ma nećemo mi, a nismo razgovarati, sam prestali pričati, nešto ti rekao, ili sam ja nešto rekao, što možda nisam bio ni svjestan. Razumiješ, ti kažeš, ne pričam s Elvirom, što ne pričaš, i zato ćemo razgovarati s Elvirom. I sam mu rekao ubrk. Elvire, to pogriješio se. Znaš, znam si ovo da je čovjek, koliko djece sad pokušava da hoda. Čovjek bi izgubio živce, jedno bi 6 puta pošlo da ustane, padne, neko 12, nema vremena za njih. A Bog da oprašta što se nije popovi, non stop djete prohoda i hoda i nastane čovjek. I naučnik, i doktor, i sve, znaš, postane. Dao Bog tu šansu, Bog mu oprostio, naučio. Znaš, damuš, ja da ne oprostim neko. Ja da ne oprostim. Ko sam ja da ne opraštam? Mogu biti ljud, ali to je oprašteno. Ko sam ja da te sudi? Šta reći na kraju? Ti nisi samo majstor svog zanata, ti si i showman, i filozof, i dobar čovjek, jer opet posmatram ovo što govoriš, ti si okrenuo tu priču opet na pozitivan ishod. Ja mislim da smo danas mogli jako puno naučiti od ovog čovjeka. Hvala ti što si bio dio podcasta. Nadam se da je ovo i jedan od, jer s tobom je uvijek showtime. I želim ti sve sreće ovog svijeta u daljem životu i radu, jer ti to zaslužuješ. I da se srećujemo u rahatluku i veselju. I šta drugo da ti kažem, da ono što sam ti rekao prije 3 godine realizujemo. Amin. Hvala tebi, pozdravlja u raju, cijelom Balkanu i po Iraku, i Iranu, i u Palestini, i svugdje, sve ljude dobre volje, da se završe ovi ratovi i da bude ona fraza kao Miša kada da bude mir u svijetu. A nikad jednu misiju ne poslušaju, a bilo bi im pametnije da ih poslušaju. Kako god to otrcano bilo i da ljudi sretno žive, jer ova je planeta prelijepa. Hvala vam, što drugo reći, do sljedećeg podcasta, ostajete mi sretni i zadovoljni.